ኢሳት ሰበር መረጃ ተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የፈራነው ጦርነት መነሳቱ አይቀሬ መሆኑንም እየተመለከትን እንገኛለን። ኢሳት ሰበር መረጃ ተሰምቷል። እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የፈራነው ጦርነት መነሳቱ አይቀሬ መሆኑንም እየተመለከትን እንገኛለን። የህወሓት ቡድን በዛሬው ዕለትም የአፋር ክልል ወሰንን ተሻግሮ በመግባትም 6 መንደሮችን በጉልበት ተቆጣጥሯል ሲልም የአፋር ክልል መንግስት ይህንን ቃል ተጠቅሞ መግለጫን አውጥቷል። የህወሓት ቡድን ሲል የጠራው የአፋር ክልል መንግስት ታዲያ ምሽቱን ባወጣው መግለጫ ላይ የህወሓትም ከድርጊቱ በአስቸኳይ ካልተቆጠበ ራሱን ከውጫዊ ጥቃት የመከላከል ኃላፊነቱንም እንደሚወጣ ማስጠንቀቁንም ተመልክተናል። ጉዳይ ላይ ታዲያ የቀድሞ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የነበሩት አሁን ላይ በምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች አማካሪ ሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን እያማከሩ የሚገኙት ጌታቸው ረዳ ለዚህ ሁሉ ቀውስ ተጠያቂውም ታዲያ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ እና ዮሐንስ መዲድ መሆናቸውንም እንደምትመለከቱትም በትግርኛ ቋንቋ ከደቂቃዎች በፊት ባጋሩት መልእክት ላይ ገልጸዋል። ይህ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እናንተም እስከዛ ሀሳባችሁን ስጡበትም ተጨማሪ ነገሮችን ተከታትዬ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ዕዳጋ ገይረ የኽመፅ አስመራ ይልካ ኣለኹ ብስራሕ ብሕቢተ የብሉ ኣብይ ኣሕመድ ብርሃኑ ጁላ ሬድዋን ጌታቸው ረዳ ጻድቃን ዝኽልክልዎ ደው የለን ድሕሪ ተኸፊቱ እዩ ትዶ ንምንታይ ሰላም መራሕቲ ሃይማኖት ክኸዱ ይኽእሉ ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ክኸዱ ይኽእሉ ፖለቲከኛታት እንደ ምክንያቱ ኣነ መንግስቲ ስለዘይኮንኩ መንግስቲ ወኪል ክዛረብ ስለዘይክእል ናይ መንግስቲ ወኪል ናይ ሕወሓት ወኪል እውን ስለዘይኮንኩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይ ሕብረተሰብ ግን መራሕቲ ሃይማኖት ወሎም ዓበይቲ ዓዲ ወሎም ዕዳጋ ዝገብር ወሎ ስፖርተኛ ወሎ ናይ ኪነ ጥበብ ሶማያ ወሎም ግን ካብ ድሕሪ ሕዚ ዝኽልክሎም ሰብ የለን ኣነ ከምኡ ክኸውን እየ ዘብል ሄለን መለስ ኣብ መቐለ መፅያ ትደርፈሎ ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ መቐለ ርሑቕ ጌርካ ከይትሓስቦ ኢለ ምናልባት ንሰላም ይኩም ማለት 2011 መፅያ ደሪፋ ነይራ 2018 ኪኖዚ ይኽል ባንድታት ኤርትራ ወስነ ጥበባውያን መፅኦም ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስቱድዮም ሲስ ኩሉ መን ይኽልክሎም ኣስመራ ኸይድና ሲስ ክንብል ንሕና መን ይኽልክለና ደጊ ዝኽልክለና የለን ይኽለካ ደሊ ስለዚ እገለ መፅ እዩ እገለ መፅ እዩ ስሕታ ርግዳ ይኸውን እዚ በፍፅም ልዕላውነት ናይ ኢትዮጵያ ሙሉ ልዕላውነት ዝበሃል ትሒሱ ወይ ኮይለካ ዓንቶ ልዕላውነት ዝበሃል ድኻ ሰብሲ ልዕላውነት የብሉን ኮይኑ ስለዚ ንሕና ድኻታት ኢና ኣብ ድሌትና ኸይና ዕዳጋ ክንገብር ኢና ንሳቶም እውን ከምኡ ዕዳጋ ገበሩ እዮም ድኻ ልዕላውነት የብሉን እንታይ ተባሂሉ በቃ እዚኣ እያ ጉዳይ ስለዚ ልዕላውነት ገለ ብድረን ክሕልዎ እየ ከምዚ ክዛዕምዛዕ ስጭወታ እዩ ጋና ካሊእ ክትርኢ ካ ይብለካ ኣለኹ ኣነ ሰበስልጣንን ካልእትን ኣነ ወኪለ ክዛረብ ሞራሎም የብለን ዓቕሞውን የብለን ክዛረብ ይኽእል ወኪል እውን ይኾንኩን ኢለካ ኣለኹ ማሕበረሰብ ወኪለ ግን ክዛረብ ይኽእል እየ መራሕቲ ሃይማኖት ሕዚ ናብ ኣስመራ ክኸዱ መን ይኽልክሎም ምን አገባህ እስከዚ ብትገባ አንተ የቴሌቪዥን እዛ ኢትዮጵያ ያለህበት መላ ሰይፉከክ ሴታሴት ምን አባክ ነው ለአዶናይ እንትን ብታርገው ሽበጥራ በረህ የተመለለጠ መላጥ ስለዚህ እኛም አዶናይ ነው የምንመርጠው መርሕቲ ደለሱ እንኳ ወይ ላይ ስጋር ግምቲ በደቋንቋ አንጸሎም ነማት ቆይሰን ተገርስ حريق عندهم قوم مسبلهم سكام سكرسفي انا ما يقباين قزنام قزقزا بوزني بزوزا والله አታ ምን አባቱ ነው የማያስከባኝ ትግራይ እኮ ትግርኛ አንድ ነው ከኛ ጋር አንድ ናቸው ትግርኛ ስለሚናገሩ ልትነጥሉት ካሰባችሁ እኛም ከአዶናይ ጋር ነው የምንሆነው ስጋ ከወደቀ አፈር ይዞ ይነሳል የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ወደ ብሔር ካስጠጋችሁት ይሄ የብሔር መሆን አልነበረበትም አዶናይ ለሁሉ ህዝብ ነው የሚረዳ ያለ ደስ ካለጋችሁት ግን ዌስታንድ አም አዶናይ እኔ አዶናይ ነው ራሴ ሞኒካ ዝበለቶ ነገር እንስማዕ እምበኣር ከም ሰማዕኩም ሞዩ ሞኒካ ኣብ ጎኒ አዶናይ ንኹን ትብላላ ትግራይ እኮ ትግርኛ አንድ ነው ከኛ ጋር አንድ ናቸው ትግርኛ ስለሚናገሩ ልትነጥሉት ካሰባችሁ እኛም ከአዶናይ ጋር ነው የምንሆነው ኣብ ጎኒ አዶናይ ብምኳን ተጋሩ ሕዋትና እዮም
ኣብ ንሳቶም ዝገብርዎ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈታት ኣብ ጎኖም ብምዃን ድምፂ ብምሃብ ክዕወቱ ክንገብሮም ይግባአና እዩ ስጋ ተወዲቃ ሓመድ ሒዛ ትትስእ ስጋ ከወደቀ አፈር ይዞ ይነሳል የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ያይላ ሙሉ ቪዲዮ ንራእዮ ምን አገባህ እስከዚህ ብትገባ አንተ የቴሌቪዥን እዛ ኢትዮጵያ ያለህ በረህ መላክ سيفوكك ستاسات من أبكنا والعادونا ينتن بتارجو شبه أطرا برع يتملى للتملات لذين يام عادونا ينم من مرتو مرح دي دا نصر أنو قوين هاي سيجارة قمتي بدأ عنقا أنا صلوا من ما تبين سنتا قرص حريق عندي مقوم مسبلو بسكام سبرس بسفي تونا ما يقبين كزنا مكزقزا بوزاني بزوزا قالا أتيها من أباتونا ما يسكبين ትግራይ እኮ ትግርኛ አንድ ነው ከኛ ጋር አንድ ናቸው ትግርኛ ስለሚናገሩ ልትነጥሉት ካሰባችሁ እኛም ከአዶናይ ጋር ነው ነው ስጋ ከወደቀ አፈር ይዞ ይነሳል የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ወደ ብሔር ካስጠጋችሁት ይሄ የብሔር መሆን አልነበረበትም አዶናይ ሲ ለሁሉ ህዝብ ነው የሚረዳ ያለ ደስ ካለጋችሁት ግን ዌስታንድ አም አዶናይ እኔ አዶናይ ነው ራሴ سلامات حوات لمعت فليزلت فيديو ماتكم ابزني ادني حاونا اتنا كلاتنا نعوبات نمرتلو افناتو تيك توك او اتيو مالتيو ابز غرفول كميناتو تيك توك مالتيو ابز كلاتنا تنتحاجزالنا مالتي نزا فيديو دسرح ندلو مغنيات كا كم زفلت اف تيك توك ماكينه من وسد ورنا درلو مالتي حد ملات طبيعونا لحد سدرا مصطفى غير زرخون غرغره مسلني نسو نتام سعدنا توادر دلاغوال افنات جهلامتي العليو تقول لكم تقول يقبرالو مالتي اذا هوني كنت تسرح دول اجنداي سلازي نحنا كلاتنا مالتي امريكتن نخيبلنا اتيم تزارب تجرينا مالت نادنا كم دعوه نغبر لنا مالت ترديكم نحنا مسحنا دلخ سرحنا هلخ مخنقا بتكبر كنوري مالنا مالت سلازي كلاتهم يرتاحون تقارن مالت لازم يديروا شركه بلينغورو اتني ادني اتيكم كل تزقوا غبرلو بزينات عامي نغوكم مالتي سمودات نعود كان تسفا قبل مالتي ولا قلت 9 مليون 3 بامونات واسي صبر تشكر يا اخي اللي حيزنا دك تقريات تسعيرنا يا نمانيا قنينا اخي لنا قدم كنكم قبل اللي هو معسكم دودا ولا 5 ولا 100 دولار قيرنا هالمرصين انتهى لنا احنا دي بالله خلينا ننبر دحر مسكين يتقول عسي ولا حتى يتصرف هاي بالسنس عد اللوسي طبعا نادين مرصة تقاري يشلال هو الدولي ذاتهم كالتقاروان معاري كما حدث الطذر اللي هو مسل كهونا بقى سونا بمرصة وزبنا بمرصة ويمرات كان هناك انت ذلنا وانت الزب الشغل السيتاسات سيفو السيتاسات ادرسلات كراتي ميكا كرات سيفو السيتاسات انت ملاتا يتملالتا يدرو بوزني بزبازا يا عروقيت بوزني بزبازا فنداتا بتيك توك لا يقبته متا ماسل ماما سيا يا وقت ماما سيا سيفو اكاد يا شاشة أدوناي نم يشنف ولا أنت هزا انترفيو ورقات ولا من أدوناي يبلت الكانتي سيفو ملاتا اكاك بوزني بس بزك انترا هترا قلتو قتيتا اكاك بوزني نم صبرو يا ماي بقل زكرو اكاك تتستقلي انت ساكي هلا أنا معات صلولات معات وففير إيمو كمز سبأي زي روز تز ريغا نحنا فوليات هاجرين أدامن إيوانن أبز خاب تفطرو يسوس اندحير أبز مسيني روينو مريم اندحير بزوع زين أبز تمنلس أبت أنا كيركوس السا قدس يوسفن يسوس كروستاسن حموش توريحن فرغان تقميتهم يما أب مزقوا له خيدر إيه أنا سلسل زغلوا نحله ولا تهبط كمان كله تعسرت تزازات نود سب زتوا هذا زغلوا كوفليات هاجر يقدرنا يو እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት አስርቱ ትእዛዝ የተሰጠው ለሰው ልጅ
ይሄ ሁሉ ልዩ ሀገር እኮ ያደረገናል። أنا معات صلولات معات وففير إيمو كمز سبعي يزيج يروز